आपण मैंने जदि सीएम किसान योजना टंका पाई सारिछन बेले आपण मैंने जेनटा कि पीएम किसान योजना टंका भी पाई पारबे। तो सेति लगी देखुन आपण मानक दुईटा डॉक्यूमेंट जेनटा कि फिलअप करबा के पड़बा। तो केन केन डॉक्यूमेंट्सटा आपण मैंने फिलअप करबा के पड़बा मुई आपण मानक आज बते दउचे कहि दउचे। आपण मैंने वीडियो के फास्ट नु लास्ट पर्यंत विजिट करूँ। आपण मैंने जदि सीएम किसान योजना टंका पाइछन बेले पीएम किसान योजना टंका भी पाई पारबे। तो देखुन जेनटा कि आपण मैंने जानि सारी थिबे एप्रिल मासर 30 तारिख दिन सीएम किसान योजना टंका मिली सारिछे। आउ जेते भी नुआ आवेदन करथिले जहाँ भी चाषी पंजीकरण करथिले समस्ते जेनटा कि सीएम किसान योजना रे टंकाटा पाई सारिछन। तो आज जेनटा कि हमर अपडेटटा अच्छे जेन माने चाषी हिताधिकारी भावे अछन जेन माने चाषी हिताधिकारी भावे सीएम किसान योजना रे नुआ नुआ आवेदन करिछन आ नुआ नुआ जदि से माने पैसा पाइछन पहला करे जदि पैसा पाइछन सीएम किसान योजना टंका बेले से माने जेनटा कि पीएम किसान योजना टंका भी आराम से पाई पारबे। तो देखुन सेति लगी आपण मानकु केन केन डॉक्यूमेंट्सटा फिलअप करबा के पड़बा मुई आपण मानके कहि दउचे सुनुन। आपण माने से डॉक्यूमेंट जदि फिलअप करूछन 100% ग्यारंटी आपनकर पीएम किसान योजना रे पैसा टंका आसी जिबा। आपनको केनसी ऑनलाइन आवेदन करबा के नहीं पड़े। आपण जदि सीएम किसान योजना टंका पाइछन ऑटोमेटिक आपण माने पीएम किसान योजना टंका भी पाई पारबे। तो देखुन जेनटा कि आपण माने जानि सारिथिबे सीएम किसान योजना रे आगरु जेन कालिया योजना चलीथिला तो कालिया योजना बेले जेते जण भी भूमिहीन पाइथिले सेति भितरु जेन मानकर पाखे जमी थिला से माने जेनटा कि चाषी पंजीकरण कले आउ सीएम किसान योजना रे जेनटा कि चाषी हिताधिकारी भावे योग्य विवेचित हेले आउ से माने सीएम किसान योजना टंका भी पाइले। तो जेन माने चाषी अछन जेन माने चाषी हिताधिकारी रहेसन सेमानकु पीएम किसान योजना टंका मिलसी आपण माने जानि सारिछन जेनटा कि भूमिहीन मानके नहीं मिले। तो आज मुझे जेनटा कहबा के जाउछन चाषी मानकर लागी तो देखुन आपण जेन पैसाटा पाई सारिछन चाषी हिताधिकारी भावे आपण जेन चाषी हिताधिकारी हेई सारिछन आपण तो चाषी हिताधिकारी भावे टंका पाइले सीएम किसान योजना रे आपनकु दुईटा काम करि दउन आपण माने जेनटा कि पीएम किसान योजना टंका पाई जिबे। देखुन केन केन काम करबा के पड़बा आपण मानकु पहला करबा के पड़बा आपनकर केवाईसी अपडेट। आपनको केवाईसी अपडेट करबा के पड़बा पहला काम हेउचे आपनकर केवाईसी अपडेट। ई डॉक्यूमेंट्सटा आपण माने जेनटा कि आधार नंबर दे करी केवाईसी करबे। केवाईसी कला परे आपनकर जेनटा कि पीएम किसान योजना रे रिडायरेक्ट हे जिबा आपण माने ऑटोमेटिक पाई पारबे। तारपरे देखुन आगरु थिला गुटे अलगा सुविधा पीएम किसान योजना रे आपण माने देखुन अन्य काहार जमीन मने करुन आपनकर अजा आई आपनकर बापा माँ केनसी लुकर जमीन के भी दे करी पारछा के दे करी पीएम किसान योजना टंकाटा पाई जाउथिले। हेले एबे जेनटा कि सरकार गुटे अपडेट देइछन जे कृषक रजिस्ट्री करबा लागि तो जार नारे जमी अच्छे से माने एका जेनटा कि कृषक रजिस्ट्रीटा करि पारबे। आउ जदि से माने निजर नारे जमी नहीं न बेले जेनटा कि निजर नारे जमीनटा करि पारबे पारछाटा करि पारबे आउ से माने कृषक रजिस्ट्री करि पारबे। तो कृषक रजिस्ट्री जेन आपण माने करबे तो मने करुन आपनकर नारे जमीनटा नाइ न बेले आपण माने जेनटा कि निजर नारे आपनकर दादा कि हौ किंबा आपनकर बापा केनसी लुकर नारे भी अच्छे आपनकर नारे जेनटा कि पारछाटा करबे पारछाटा करि सारला परे आपण माने जेनटा कि कृषक रजिस्ट्री करबे बोइले एखा जेनटा कि आपनकर कृषक रजिस्ट्रीटा सक्सेस हेबा नहीं तो नहीं होय। तो दुईटा काम हेउचे आपनकर पहलाटा हेउचे केवाईसी आपनको करबा के पड़बा। केवाईसी कला परे तार संगे संगे आपण मानको जेनटा कि कृषक रजिस्ट्री करबा के पड़बा। आ कृषक रजिस्ट्री जदि आपण माने नाइ करबे बेले आपनकर पीएम किसान योजना रे टंकाटा नहीं आसी। एटा समस्तंकर लागि जेन माने खाली सीएम किसान योजना नुआ ही पाइछन सेमानकर लागि नहीं से जेन माने आगरु भी पाउछन पीएम किसान योजना टंका सेमानकर लागि भी एटा जेनटा कि अच्छे कि जेन माने चाषी पंजीकरण करिछन जेन माने चाषी रजिस्ट्री करबे जेनटा कि कृषक रजिस्ट्री बोले से माने एका जेनटा कि आके पीएम किसान योजना टंका पाइबे नहीं तो पीएम किसान योजना टंकाटा नहीं मिले। तो देखुन एटा जेनटा कि मे मास चलीछे तो आबा मास रे जेनटा कि पीएम किसान योजना रा 20 नंबर किस्ती मिलबा बोली कुहा जाउछे। तो आपण माने भी जदि सीएम किसान योजना रे चाषी हिताधिकारी भावे आवेदन करिथिले किंबा आगरु आपण भूमिहीन थिले एबे जदि आपण माने चाषी हिताधिकारी भावे पैसा पाइछन बेले आपण माने जल्दी रु जल्दी करि दउन आपनकर चाषी पंजीकरणटा जेनटा कि आपनकर कृषक रजिस्ट्री जल्दी रु जल्दी करि दउन। जदि आपण कृषक रजिस्ट्री करूछन बेले आपण माने जेनटा कि पीएम किसान योजना रे टंकाटा पाई पारबे। आर गुटे कथा जेनटा कि केवाईसी रो कथा जदि हेमा तो देखुन पैसा मिली करी 3 दिन कि 4 दिन हेचे तो मिनिमम भी आपनको 15 दिन पर्यंत वेट करबा के पड़बा। 15 दिन परे एका जेनटा कि आपनकर अपडेट हेबा। आपण जेन सीएम किसान योजना रे आपनकर लिस्टटा अच्छे तो सीएम किसान योजना रु पीएम किसान योजना के लिस्टटा गला परे एका जेनटा कि आपण माने पीएम किसान योजना रे केवाईसी करि पारबे। तो सेथि लगी आपण मानकु 15 दिन पर्यंत वेट करबा के पड़बा। आपण 15 दिन वेट करि दुन 15 दिन पर जेनटा कि आपण माने केवाईसी करि देबे। केवाईसी करि देला परे आपनकर रजिस्ट्रेशन नंबर आसी जिबा। रजिस्ट्रेशन नंबर जदि आसी गला
ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଯଦି ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଗଲେ ବୋଇଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ବି ଆସିଗଲା ଆର୍ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ତ ହେବା ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ଯେହେତୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ ବେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହେବା ଯେନ୍ଟାକି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଯେନ୍ମାନେ ପାଇଛନ୍ ସେମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ସରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପଠେଇଦେବେ। ତ ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସବୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଯିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଇ ହେବା ଭେରିଫାଇ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେନ ନାଁଟା ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁଇଟା କାମ ପୁରା ନିହାତି ଭାବେ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ଯଦି ଏ ଦୁଇଟା କାମ ଆପଣମାନେ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କାଟା ନାଇଁ ଆସେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଥିବା କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଆସେ। ସେ ଦୁଇଟା କାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛେ କେୱାଇସି ଆର୍ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଏ ଦୁଇଟା ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବେ ବୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ବି ଜୁନ୍ ମାସରେ ପାଇପାରିବେ। ଆସବା ମାସେ ଯେନ୍ ପଇସା ମିଲବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଦେଖମା ସରକାର ତ କନଫର୍ମ ଡେଟ୍ଟା ଡିକ୍ଲାର ନାଇଁ କରି ମେନସନ୍ ନାଇଁ କରି ବାକି ଜୁନ୍ ମାସରେ ମିଲବା ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛେ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦଉନ୍। କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କେୱାଇସି କରିବେ କେୱାଇସିଟା ଯେନ୍ଟାକି କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେନ୍ଟାକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବି 2000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ ପାଇପାରିବେ। ଆର୍ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ ଚାଷୀ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟଟା ଚଢ଼ିଯିବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆଉ ଆପଣ ଭାବବେ ଆମର ପଇସା କାଁ ହେଲା ଯେ ନେଇ ଆସୁଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟା ତ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ ସରକାର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିୟମ ଥିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିୟମ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍। ଆଗରୁ ଯାହାର ଜମିନରେ ବି ଆପଣମାନେ ପଇସା ପାଇଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ସରକାର ନାଇଁ ରଖବାର ଯେନ୍ଟାକି କରିଦେଇଛନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରବାକେ ପଡ଼ବା। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ଯେନ୍ଟାକି ଜମିନଟା ଥିବାର ଅଛେ ଆର୍ ଜମିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ଅଛେ ବୋଇଲେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କାଟା ପାଇପାରିବେ। ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ଜମିନଟା ନାଇଁ ନ ବେଲେ ଯାହାର ନାଁରେ ଅଛେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁରେ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ଅଛେ ବୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ଯେନ୍ଟାକି କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରରେ କରିବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଲାଗିରେ ଆପଣଙ୍କର କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି। ଆର୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ନାଇଁନ ବୋଇଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଜମିନକେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ନାଇଁ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ନାଇଁ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଯେନ୍ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ପାର୍ଛାରେ ବି ଟଙ୍କାଟା ପାଉଛନ୍ ହୁଏତ ଟଙ୍କାଟା ଆସିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାଁରେ ଅଛେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ନାଁରେ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ଅଛେ ଆପଣ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ନାଁରେ ଯଦି ଅଛେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ। କାହିଁ ଯେ ବୋଲେ ଦେଖୁନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଯେନ୍ ପାର୍ଛାଟା ଦେଇଛନ୍ ପଇସାଟା ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କାଟା ଆସୁଛେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କାଟା ଯେନ୍ ଆସୁଛେ ହୁଏତ ଯାହାର ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଛା ଅଛେ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହୁଏତ ଆପଣ ସେନର ପାର୍ଛାର ଯେନ୍ ପଲଟଟା ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ସେ ପଲଟଟାକେ ଯେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖେଇଛନ୍ କୃଷକ ପଟ୍ଟାରେ ଯେନ୍ ଆପଣ କରିଛନ୍ ସବମିଟଟା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟା ଆସିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ଯଦି ଅଛେ ବୋଲେ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ କରିବେ ନାଇଁ ହେଲେ ତ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଜମିନଟା ପାର୍ଛାଟା ଅଛେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଏକା କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଆର୍ ଆପଣମାନେ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଏକା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସବା ନାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ଟଙ୍କାଟା ନେଇ ଆସେ।